अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी गई थी और उसके ऊपर काफ़िलों की रवानगी का टाइम था, मगर जमात इस्लामी का दावा है कि हुकूमत ने बड़ी पैमाने पर उनके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये एहतजाज की कॉल देना इस वक्त क्या ज़रूरी था और हुकूमत का रवैया क्या दुरुस्त है? आइए जानते हैं लोगों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना, ये जमात इस्लामी ने एक एहतजाज की कॉल दी है कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज, क्या हुकूमत अभी कॉल देना ज़रूरी है? हुकूमत को भी तो 2-3 माह हुए हैं तो कॉल दे दी। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ना जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। क्या हुकूमत का रवैया दुरुस्त है? ये दोनों बताएं, क्या कहते हैं आप? ये तो दोनों को हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। कुछ हुकूमत को भी वक़्त देना चाहिए और कुछ महंगाई को भी हुकूमत को चाहिए कम करना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें कंप्रोमाइज़ करेंगे एक दूसरे के साथ तो फिर मामलात हल हो सकेंगे, वरना अगर महंगाई रहेगी तो ज़ाहिर है कि फिर उसमें आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा तो ज़ाहिर है वो बिलबिलाएंगे या तकलीफ़ में होंगे। और अगर हुकूमत के साथ अभी वक़्त नहीं दिया उनको और उससे पहले आप ये ऐसा करते तो ज़ाहिर है उनके साथ भी मसला वही है कि ज़ाहिर है कि उनके पास तो वक़्त ही नहीं दिया आपने, तो कैसे वो हल करते मामला। जमात इस्लामी का कहना है कि निगरान दौर भी तकरीबन इसी हुकूमत का दौर कहा जा सकता है, या निगरान दौर से पहले भी हुकूमत 1.5 साल रही है। किया तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं है। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। अब बिजली का बम जो है वो बेइंतहा अपनी आखिरी सतह को छू रहा है कि लोग जो है मर रहे हैं और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो बिल ना दें, उनको देने ही पड़ने हैं। तो वो कहते हैं कि लोग कम से कम इतना तो हुकूमत रिलीफ दे कि लोग सांस तो ले सकें। सर एक बात मैं आपको कहूँ, ये हमारा अपना किया हुआ है। सबसे पहली बात ये हक बात मैं कहता हूँ, क्योंकि चाहे मैं हूँ या चाहे कोई दुनिया का कोई इंसान हो जो महंगाई के अंदर पिस रहा है ना, जब हमने अल्लाह के साथ अपने मामलात ख़राब कर दिए ना तो फिर अल्लाह पाक ने हमें फिर इन लोगों के हवाले कर दिया। आज महंगाई का भी सामना कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने। अगर हम ऐसा अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुकात सही होते तो शायद आज जैसे पहले हुक्मरान आए, देखो उनको कोई तकलीफ़ थी? किसी कौम को तकलीफ़ नहीं थी। आज हमें जो तकलीफ़ हो रही है हमारा अपना किया है। हम ही दूसरों को कहते हैं ये हुक्मरान गलत हैं, फ़लाँ गलत हैं, फ़लाँ गलत है। असल में मसला ये नहीं, मसला हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना अल्लाह से कि अल्लाह ये बताए कि आप जब नाराज़ होते हैं तो क्या निशानी आप, हम कैसे पहचानें आपको कि आप नाराज़? अल्लाह पाक ने 2 निशानियाँ बताई थी कि ऐ मूसा, जब देखो कि दुनिया के अंदर बारिश की ज़रूरत हो और मैं न बरसाऊँ तो समझो कि मैं नाराज़ हूँ। और दूसरी निशानी ये बताई थी कि जब मैं नाराज़ हूँगा तो फिर मेरी निशानी ये होगी कि आपको ज़रूरत होगी बारिश की लेकिन मैं बरसाऊँगा नहीं। और दूसरी निशानी ये बताई थी कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करूँगा जो ना तुम्हारे छोटों का यानी ख्याल करेंगे ना बड़ों का ख्याल करेंगे, फिर ऐसे हुक्मरान हैं। तो आज यही सूरत हाल है। असल हमारा ऊपर से ताल्लुक़ ख़राब हो चुका है, नीचे हम ढूंढ रहे हैं। कभी कहते हैं जी फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। असल हमारा किया अपना है कि जो हम बीच अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक करें। अल्लाह से ताल्लुक़ सही कर, अल्लाह पाक खुद ब खुद ही हमारे मामला सही कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये जमात इस्लामी एहतजाज करने जा रही है अपना इस्लामाबाद धरना देने के लिए महंगाई के ख़िलाफ़। वो कहते हैं बेइंतहा महंगाई कर दी है हुकूमत ने, और हुकूमत ने बिला सोचे समझे महंगाई की है। गरीब आदमी के ऊपर इतना बोझ डल गया कि वो सांस नहीं ले सकती। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, सारी दुनिया एक जैसी है, बंदा किसी को क्या कह सकता है। हमारी हुकूमत ही ऐसी है, जो न्यून लीग आ गई है, बेड़ा गर्क कर दिया उसने दुनिया का। हमारी आवाम भूखी मारी है। बिजली के बिल देख लें आप, सब कुछ, कोई कारोबार सारे लॉस में है, बंद है सब। जमात इस्लामी भी क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती धरना देके भी। हुकूमत को वो देखें, इस्लामाबाद सील करा दिया उन्होंने। वो सील ही करवाया ना, बस जब आएगी जमात इस्लामी तो तभी पता चलेगा। टैक्स लग जाएगा। हाँ आप जाएंगे वैसे इस धरने में? नहीं, मैं इतने वेले नहीं हूँ। तो फिर कैसे होगा जब लोग कहते हैं मैं हम वेले ही नहीं है, हमने जाना ही नहीं है? वो पागल हैं लोग जो जाते हैं, वो जा सकते हैं। हुकूमत को और मौका मिलेगा वो और महंगाई करेगी। वो करें फिर, अवाम के साथ ही है। जो जिनके पास पैसे हैं उन्होंने तो खाना ही है, फिर जिनके पास नहीं है वो फिर। आप पैसे वाले हैं या बगैर पैसे के? बस सफ़ेद पोशी हैं हम भी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मालूम हुआ है कि जमात इस्लामी जो है वो धरना देने जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़
کہ اتنی شدید مہنگائی ہے اور لوگ پس رہے ہیں، اس کے خلاف وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، بالکل حق ہے، ہم اس کے ساتھ بالکل ساتھ دے رہے، سپورٹ کر رہے ہیں. بہت مہنگائی ہے، یہ سارے جو ہے نا ملے ہوئے، سارے ڈاکو چور ملے ہوئے عوام کو لوٹ رہے. بجلی کا بل لے گا اور دیکھو خالی بس آٹا سستا کر دے ایک دن، دوسرے دن پھر مہنگا کر دیں. یہی کر رہے عوام کے ساتھ، سارا دھوکہ کر رہے. عوام سے اٹھ لے لیتے پھر جو ہے نا اپنا اتحاد. کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی نام ہی ہے، بس حکومت ہے بس. اچھا، حکومت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ورکروں کو گرفتار کر رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ جی ہمیں ٹائم تو دیا نہیں ہے، 2-3 مہینے ہوئے ہیں، کھپ ڈال دیے انہوں نے، تو وہ اس کو اٹھا رہی ہے. تو کیا یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے؟ غلط کر رہے، کتنا ہی گرفتار کرے گا، گرفتار کرے گا پھر انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھے گا یہ انشاءاللہ. کہ آپ کے نزدیک پرامن احتجاج کا حق ہے، ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. ہم لوگ سب پاکستانیوں کو اتفاق ہاتھ سے جو ہے کرنا چاہیے. یہ چور ڈاکوئی ختم کرنا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام جی. سر، جماعت اسلامی جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام پس رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی کو احتجاج کرنا چاہیے؟ اور حکومت جو ہے ان کے بندے گرفتار کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں دیا، 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہیں ہمیں آئے اور یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو احتجاج تو پورے پاکستان کو کرنا چاہیے، خالی سماجواد کو نہیں، پورے پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے. ہاں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک اقدام ہے؟ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ایک غریب آدمی کے پاس دیکھیں بل جو بھیج رہی ہے حکومت بجلی کا، وہ غریب آدمی کے پاس اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، سانس لینے کی سکت نہیں ہے، اور بل جو ہے وہ دینا ہی دینا، لازمی دینا ہے، اس کا کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی حکومت نے. تو غریب آدمی ماری جائے گا اور کیا کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ریلیف دے. کوئی ریلیف نہیں، گورنمنٹ دے نہیں رہی، کسی کو بھی نہیں دے رہی. کسی کو بھی نہیں دے رہی. ہاں، یہ صرف آپ مال کھاتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں یہاں سے لے کر بس. اور حکومت کے اس موقف کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس وقت بہت کم؟ حکومت کے پاس کوئی موقف نہیں ہے، نہ یہ کبھی کامیاب ہوگی، نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. یہ نہ ہو سکتا. نہ. بالکل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے احتجاج کر رہی ہے حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، کیا اس کو احتجاج کی کال ٹھیک؟ بالکل صحیح ہے، پورے پاکستان کو باہر نکلنا چاہیے. یہ حکومت چور ہے، بہت بڑی چور ہے، اور ہے بھی میرے رشتہ دار ہیں جی. اچھا. یہ ہاں جی، یہ خود سارے ٹبر ہی چور ہے، میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں جی. کلہ چور نہیں، پورا ٹبر چور. یہ پورا ٹبر کی، یہ پورا خاندان ہی چور ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے اس موقف کی بھی تو سنیں نا. حکومت کہتی ہے ہمیں 3 مہینے میں آئے، ہم بہتری کی طرف کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی بہتری کر دیں گے. یہ 35 سال میں کچھ نہیں کر رہے، اب کیا کریں گے؟ اب عمران خان کو آنا چاہیے. ہاں جی. انہوں بھی تو 3 سال دیتے سن. تو انہیں 3 سال چونے کی کیتا، انہوں کرنے کس نے کچھ نہیں دیتا. آرمی والے نے انہوں کچھ بھی نہیں کرن دیتا. یہ تو موقف وہی ہے نا نون لیگ والا کہ آرمی والے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، وہ خود ہی کھا جاتے. اب کرے گا عمران، اب کرے گا. آپ کو امید ہے کہ جماعت اسلامی سے کیا امید ہے کہ آپ یہ کچھ کریں گے؟ جماعت اسلامی والے یہ بھی کریں گے، ان کو آگے کوئی آنے نہیں دیتا. پورا پاکستان باہر نکلنا چاہیے. ہاں جی. یعنی کہ آپ کے نزدیک گرفتاریاں غلط ہیں، ان کو پرامن احتجاج کا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے. بالکل آ کر ملنا چاہیے. یہ گرفتاریاں تو نجائز کر رہے ہیں. ہاں جی. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب، یہ جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف، کیا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی کے خلاف کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر، جماعت اسلامی جو ہے نا وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف. حکومت نے بہت مہنگائی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کیا جماعت اسلامی کو احتجاج کرنا چاہیے؟ جی پورا حق بنتا ہے اس کو کہ وہ ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے کھڑی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. جی آپ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مہنگائی سے کتنا عوام پسیں؟ مہنگائی کے سے بہت عوام پسی ہے. مزدور طبقہ جو ہے وہ اس مہنگائی سے پس گیا سارا، اور اسی لیے حکومت کو سوچنا چاہیے ان کے بارے میں. اور یہ اسلامی جو ہے ان کو یہ صحیح ہے، ان کا کام صحیح ہے. جی. تو یہ جو بندے گرفتار کیے ہیں انہوں نے حکومت نے، یہ ٹھیک؟ یہ سراسر غلط ہے. جو حق آزادی کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے اور ان کو رہا ہونے چاہیے. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی نے جماعت اسلامی جڑی ہے مہنگائی کے خلاف دھرنا دین جا رہی ہے اپنا اسلام آباد.
ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ? ਬਸ ਬੱਤੀ ਮੇਰਾ 19,500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖੇ ਚਲਾਈਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ 6 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ 19,000 ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। 6 ਤੇ 18 ਯਾਨੀ ਕਿ 3,500 ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਹੈਡ। ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਤੋਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਵੈਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1700 ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ 6 ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਡੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा रेडी भी होते ले के जानी है। अल्लाह खैर रखे। लेकिन जी नाज़रीन, आपने सुना लोगों की बड़ी तादाद का कहना है कि जमात इस्लामी की जानिब से दी जाने वाली ये कॉल हक पर मबनी है और ये तमाम पाकिस्तान को और तमाम सियासी जमातों को इस मौका पर जमात इस्लामी का साथ देना चाहिए और जमात इस्लामी के साथ खड़ा होना चाहिए और शाना बशाना चलना चाहिए ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि गरीब आदमी पर जो वो बोझ डाल रही है इससे बाज रहे और बाज आए, ताकि गरीब आदमी कम से कम सांस ले सके, गरीब आदमी का कम से कम कुछ भला हो जिससे वो गुजारा कर सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।